नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। सीजर के इलोरा हेरिटेज हॉल में आरंभ हुआ पुस्तक मेला 2021। 15 दिन व्यापी पुस्तक मेले को लेकर लोगों में देखी जा रही है खुशी की माहौल। तारापुर 7वें खंड पोस्ट ऑफिस में परिसेवा फिर से चालू किए जाने की मांग पर आयोजित हुआ नागरिक सभा। पोस्ट विभाग के वरिष्ठ कार्यकर्ता को दिया गया स्मारक लिपि। करीमगंज नगर पालिका घोटाले कांड को लेकर उत्तर करीमगंज के विधायक कमलाकर देव पुरकायस्थ व दूसरे कार्यकर्ताओं ने सरकार पर लगाए कई आरोप। दिया गया विस्तारित जानकारी। सीजर के दास कॉलोनी क्षेत्र के ऋतुराज बिल्डिंग में चोरी की वारदात से लोगों में छाई हुई है तनाव की माहौल। पुलिस प्रशासन जुटी मामले की छानबीन में। हालाकांदी जिले के एसके राय सिविल अस्पताल में डायलिसिस यूनिट के उद्योग से आयोजित हुआ अनुष्ठानिक उद्घाटन कार्यक्रम। मंत्री परिमल शुक्लबैद्य की मौजूदगी में प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रकल्प का किया गया अनुष्ठानिक उद्घाटन। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। 14 दिसंबर शाम को सीकर के इलोरा बैंक्वेट हॉल में पुस्तक मेला 2021 का अनुष्ठानिक तौर पर उद्घाटन किया गया। 15 दिन व्यापी आयोजित इस पुस्तक मेले को लेकर राज्य के विभिन्न क्षेत्र से तथा कई राज्य से पुस्तक विक्रेता भाग ले रहे हैं। इस पुस्तक मेला का प्रमुख पृष्ठपोषक श्री अतिन दास जी हैं। जाने माने कवि साहित्यकार अतिन दास की मौजूदगी में आनुष्ठानिक तौर पर उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित किया गया। उद्घाटन कार्यक्रम में जाने माने समाज सेवी स्वर्णाली चौधरी, शिलचर रामकृष्ण मिशन के स्वामी गौणाधीशानंद जी महाराज, असम लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज डेवलपमेंट बोर्ड के सभापति श्री शीलादित्य देव, श्री विधान दासगुप्त, श्री विवेक पोद्दार व श्री कनाथपुर कायस्थ की मौजूदगी में आनुष्ठानिक तौर पर प्रदीप प्रज्वलन कर इस पुस्तक मेले का उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम में अतिथियों को संबर्धना प्रदान किए जाने के साथ साथ पुस्तक मेले को लेकर कई वक्ताओं ने अपने अपने वक्तव्य प्रदान किए। स्वागत भाषण के दौरान पुस्तक मेला के सभापति श्रीमती स्वर्णाली चौधरी ने कहा कि पुस्तक मेले के जरिए लोग अपनी अपनी शिक्षा का ज्ञान और भी प्रसारित कर पाएंगे। इस कार्यक्रम में श्री सर्वसाची रुद्रगुप्त तथा दूसरे वरिष्ठ कार्यकर्ता शीलादित्य देव व हिबुजुद रहमान तथा बरभिया व दूसरे वरिष्ठ कार्यकर्तागण भी मौजूद थे। স্থান থেকে বুক বিক্রেতা যারা রয়েছেন বই পরিস্থিতি এসেছে। আপনারা জানেন গত 2 বছর ধরে কোভিড পরিস্থিতি এবারে বরণের এই কথা দিন আমরা তাদের সাথে সাথ দিয়ে যাই। অনুষ্ঠানের দিকে এগোবো। উদ্বোধনী সঙ্গীতটি তো বুঝারা বিশ্বাস করে না। এই যে বই মেলা সেটা তারই একটা সংস্কার। স্বামী সেটা আগে অনুভব করেছিলেন যে আমাদের এই রামকৃষ্ণের সঙ্গে প্রচুর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলেছেন। দরিদ্র নারায়ণ, অশিক্ষিত নারায়ণ, রোগী নারায়ণ, এদের সেবার জন্য রামকৃষ্ণ মিশনের যে দিক, তার মধ্যে অশিক্ষিত নারায়ণদের সেবার জন্য অনেক স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি সেসব জায়গায় আমরা সেবা করে চলেছি। আর এখানে এই অতীনবাবু, স্বর্ণালী দেবী, তারা যে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন বইমেলাটিকে। করোনার মধ্যেও গতবারে দেখেছি কত সুন্দরভাবে তারা আয়োজন করেছিলেন। এবারে এই আয়োজনের জন্য তাদের ধন্যবাদ নমস্কার জানাচ্ছি।
কিন্তু একটা কথা আপনাদের প্রথমেই বলে আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি, আমার 4:30 থেকে একটা মিটিং ছিল। একটা জিনিস আমি খুব স্পষ্টভাবে বলতে চাই, আমাদের এখানে যারা বাঙালি বলে পরিচিত, শিলচর শহরে যারা হিন্দু বাঙালি, ওরা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সময় যান এবং বইয়ের দোকানে গেলেও বই দেখে চলে আসে, শতকরা 5 জন বই কেনেন না। কিন্তু আমাদের বাঙালিদের যে অপর অংশ, মুসলমান বাঙালি, আমি খোলাখুলি ভাবে বলি, যতজন মেলাতে ঢুকে প্রত্যেকে অন্তত একটা বই পড়ছি, বেশি বইও কিনে নিতে। এটা মানে কেন হয়েছে? আমাদের বাঙালিদের মধ্যে একটা আত্মশ্লাঘার ভাব আছে যে আমরা সব জানি, আমরা শিক্ষিত, আমরা খুব উন্নত, কিন্তু সত্যিকার অর্থে আমরা এখন খুবই অন্তঃসারী। এই জন্য আমি ভাষণ দেব, এত বিরক্ত মানুষরা এখানে উপস্থিত আছেন, আমাদের স্যার এখানে আছেন, শিলাদিত্যদেব মহাশয় এখানে আছেন, কাজে স্বাগত ভাষণ। আপনারা সবাই এসছেন, নমস্কার আপনাদের সমস্ত সাংবাদিক বন্ধুদের, নমস্কার সমস্ত প্রিন্ট মিডিয়া এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সবাইকে ধন্যবাদ। এবং যারা এখানে আজকে বই মেলাতে বই নিয়ে এসছেন, যে পাবলিশার্সরা এসছেন, ওদেরকে ধন্যবাদ। আপনাদের নমস্কার যে আপনারা কত কষ্ট করে এসছেন আমাদের অতিমারির জন্য। আজকে যে অতিমারির মাধ্যমে গত বছর আমরা এইভাবেই করেছি, আমাদের অতীন দাস মহাশয় আমাদের পারমিশন দিয়েছিলেন, ওনার তত্ত্বাবধানে আমরা 2 দিনের জন্য, আমরা 4 দিনের জন্য আমরা করেছিলাম, বইমেলা করেছিলাম এবং খুব সুন্দরভাবে হয়েছিল। উনি দিয়েছিলেন, পারমিশন দিয়েছিলেন বলে আমরা করতে পেরেছি। এবং এইবারও আমাদের মাঠে কোনো পারমিশন দেবে না ওরা, আমরা গেছিলাম পারমিশন যে, তো আমাদের এই ইলোরা হোটেলের প্রাঙ্গণে গতবারের মধ্যে এবারে একটু বড় করে আমরা করার চেষ্টা করেছি এবং 22টা এখন পর্যন্ত শুনেছি যে 22 জন পাবলিশার্স এসছেন বই নিয়ে। এবং বইমেলার জিনিসটি হলো একটা, আমি মনে করি আমার যতদূর ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে মনে হয় বইমেলা একটা আন্দোলনের রূপ। কারণ এই জিনিসটা অতীন দাস মহাশয় এবং পরিতোষ পাল চৌধুরী 30 বছর আগের থেকে যে আয়োজন করে যাচ্ছেন, কত কষ্ট করে করেছেন, সেখানে সেইভাবে কিন্তু মানুষজন আসে না, সেইভাবে দর্শকরা আসে না, সেইভাবে বই কেনার আদান প্রদান করা বা বই কেনার সেই জায়গাটা আমরা পাই না। কারণ কেন জানি না, বইয়ের প্রতি সবারই একটু অনুরাগ এসছে, কারণ কম্পিউটার এসে গেছে সবার সামনে। কম্পিউটার এখন একসঙ্গে টানলে 80টা বই, 200টা বই, 80টা বই, 150টা বই এইভাবে পেয়ে যায়। সেই হেতু বইটার একটু চাহিদা কমে গেছে। কিন্তু সত্যি যারা বই পড়েন, যারা বই পড়তে ভালোবাসেন, তারা কিন্তু আজকেও বই পড়ে। সারা দিনে একটু সময় বই না পড়লে তাদের কাজ সম্পূর্ণ হয় না, সেভাবে আমরা মনে করি। এবং एसीपी चालाई। तारापुर 7वें खंड के डाक विभाग के कार्यालय परिसेवा बंद किए जाने पर लोगों में नाराजगी का माहौल बना हुआ है। तारापुर 7वें खंड के रहने वाले लोगों का कहना है कि पूर्व घोषणा के आधार पर कोई जानकारी दिए बगैर ही नेटवर्क समस्या की सामने को रखकर इस परिसेवा को बंद कर दिया गया है। सूत्र के अनुसार नेटवर्क परिसेवा की जू दिखाकर इस क्षेत्र में तारापुर 7वें खंड के डाक विभाग के हर एक प्रकार की परिसेवा रद्द कर दिया गया है और स्थानांतर कर दिया गया है। इस घटने के चलते इलाके के लोग बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं और इस सिद्धांत के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने के लिए एक नागरिक सभा का भी आयोजन किया गया। इसमें तारापुर 7वें खंड के ब्रांच पोस्ट ऑफिस को स्टाफ पोस्ट ऑफिस में रूपांतरित किए जाने को लेकर भी कई वक्ताओं ने वक्तव्य रखा। गौरतलब है कि तारापुर साफ पोस्ट ऑफिस के अधीन यह कार्यालय ले जाए जाने पर इलाके के हिताधिकारी तथा आम जनता बेहद परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं और इस संदर्भ में एक बार फिर से तारापुर 7वें खंड के डाक परिसेवा चालू किए जाने के उद्देश्य को सामने रख डाक विभाग के सीनियर सुपरिंटेंडेंट को एक स्मारक लिपि प्रदान किया गया। नागरिक सभा में कई सिद्धांत भी लिए गए। একটা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত অবস্থায় আছে। একটা পোস্ট অফিস এখানে স্থাপন করতে গিয়ে অনেক
অনেক কষ্ট করতে হয়েছে, বিশেষ করে স্বর্গীয় পরিমল দেবের অসাধারণ প্রচেষ্টায় এবং আমরা যারা ছিলাম আমরা সকলের সহযোগিতার ফলে এখানে একটা চাপ পোস্ট অফিস স্থাপিত হয়েছিল এবং প্রথম দিকে এই পোস্ট অফিসটা খুব ভালোই চলছিল। নেটওয়ার্কের সমস্যার জন্য পোস্ট অফিস তুলে দেওয়ার মতো অবস্থা সৃষ্টি হলো, তাহলে এতদ অঞ্চলের মানুষকে ডেকে বলা উচিত ছিল যে আপনাদের এখানে নেটওয়ার্কের এত ভীষণ প্রবলেম, যে পোস্ট অফিস তোলা ছাড়া আমাদের কোনো বক্তব্য নেই। আমরা দুটো বুদ্ধি দিতে পারতাম। আমি ব্যক্তিগতভাবে অনেককে জানি, বেঙ্গালুরু সহ বিভিন্ন কোম্পানিতে কাজ করে করোনার জন্য তারা বাড়িতে ছিল এবং বাড়ি থেকে তারা নেটওয়ার্ককে বেস করে তারা চাকরি করেছে, চাকরি বজায় রেখেছে, কারো চাকরি বাদ যায়নি। যদি একজন ব্যক্তি চলতে পারে, একটা প্রতিষ্ঠান পারবে না কেন? যে প্রযুক্তি নিয়ে আপনারা এখানে কাজ চালাচ্ছেন তাকে উন্নত করবেন, তাকে ডেভেলপ করবেন। এখানে পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক আছে, সেটা কি চলছে না? সেখানে কি নেটওয়ার্ক দরকার নেই? তাহলে মানে কি একটা অজুহাত চাই? একটা কথা আছে, ইফ ইউ ওয়ান্ট টু কিল এ ডগ গিভ হিম এ ব্যাড নেম। কুকুরকে মারতে চান পাশের বাড়ি, তাকে একটা নাম দিতে হবে, পাগলা, তাহলে মারতে পারবেন। তাহলে এখানে নেটওয়ার্কের সমস্যা নেই। समाचार में लेते हैं एक छोटा सा विराम। आयशा कार बाजार, रहमान बाड़ी रोड, মালুগ্রাম, শিলচর। এখানে আপনারা পাচ্ছেন সব ধরনের বাহন ক্রয় বিক্রয়ের সুব্যবস্থা। এছাড়াও রয়েছে ফাইন্যান্সের মাধ্যমে সুলভ মূল্যে কম খরচে ফাইন্যান্স প্রদান করার ব্যবস্থা। রয়েছে ইএমআই এর সুব্যবস্থা, ব্যাংক ব্যালেন্স পে করার ব্যবস্থা এবং সেই সঙ্গে যে কোনো ধরনের বাহন কেনার ক্ষেত্রে সুলভ মূল্য ছাড়। তাই আজই যোগাযোগ করুন আয়েশা কার বাজার, মালুগ্রাম, বিশিগুপ্ত রোড, শিলচর 1। দূরভাষ 9127881931 এবং 6913415173। গাড়ি ক্রয় বিক্রয়ের জন্য এক নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান। তাই গাড়ি ক্রয় করতে হলে কিংবা বিক্রয় করতে হলে আজই যোগাযোগ করুন আয়েশা কার বাজার, रहमान बाड़ी रोड, মালুগ্রাম, শিলচর। ফার্নিশিং পয়েন্ট, শিলংপট্টি রোড, শিলচর। ফার্নিচারের জগতে উত্তর পূর্বাঞ্চলের একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান ফার্নিশিং পয়েন্ট। অত্যন্ত কম খরচে ও সুলভ মূল্যে মজবুত টেকসই ফার্নিচার কিনতে হলে আজই পদার্পণ করুন ফার্নিশিং পয়েন্ট, শিলংপট্টি, শিলচর। এখানে আপনারা পাচ্ছেন বেডরুম সেট, সোফা সেট, প্রিমিয়াম চেয়ার, ফ্রিডম চেস্টার, স্মার্ট ফার্নিচার এবং রকমারি প্লাস্টিকের আইটেম। এছাড়াও নীলকমল, কার্লন, কসমো এবং বিভিন্ন কোম্পানির উন্নত মানের আসবাব এবং ফার্নিচার। উল্লেখযোগ্য হোলসেল শোরুম হচ্ছে রাধা মাধব রোড, বিলপার, ইন্দ্রপ্রস্থ হোটেলের পাশে এবং রিটেল পয়েন্ট হচ্ছে শ্যামাপ্রসাদ রোড, শিলংপট্টি, শিলচর। দূরভাষ 03842261660 এবং 9435072166। তাই উন্নত মানের ফার্নিচার কিনতে হলে আজই পদার্পণ করুন ফার্নিশিং পয়েন্ট, শিলংপট্টি রোড, শোরুম রাধা মাধব রোড, বিলপার, শিলচর। ঝড় ঝঞ্ঝা যাই আসে, ছোট বড় যে বাড়ি দেওয়াল সব সহ্য করে দৃঢ় বছর বছর চলে। বরাক ভ্যালির নতুন পরিচয়, দৃঢ়তা আরেক নাম ভ্যালি সিমেন্ট। ভ্যালি স্ট্রং, ভেরি স্ট্রং।
आंधी हो या तूफान, छोटा घर या मकान, ये दीवारों सब झेलता है, मजबूती से सालों चलता है। बाराक वैली की नई पहचान, मजबूती का दूसरा नाम, वैली सीमेंट। वैली स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। सुबह की पहली किरण निकलते ही समाचारों के अगले चरण में करीमगंज नगर पालिका घोटाले कांड को लेकर उत्तर करीमगंज के विधायक कमलाकर देवपुरकाश ने कई आरोप प्रत्यारोप सरकार पर लगाए हैं। पत्रकार सम्मेलन के जरिए कमलाकर पुरकाश ने कहा कि करीमगंज नगर पालिका एक के बाद एक घोटाले कांड पिछले कई वर्षों में किया गया है, जो कि शासक दल के अहम कार्यकर्ताओं द्वारा ही अंजाम दिया गया है। मुद्दे को लेकर कई आरोप प्रत्यारोप तो चल रहा है, लेकिन इस संदर्भ में अगर राज्य व केंद्र सरकार कोई अहम कदम नहीं उठाया तो आम लोगों को परेशानी झेलनी पड़ेगी। और तो और घोटाले कांड से जुड़े लोगों को बचाया जा रहा है और उनकी खिलाफ जांच प्रक्रिया को रद्द और कई क्षेत्र में लंबी प्रक्रिया के क्षेत्र में रखा जा रहा है। मुद्दे को लेकर विधायक कमलाकर देवपुरकाश तथा दूसरे कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने तीव्र प्रतिक्रिया भी व्यक्त की। সাংবাদিক বন্ধুগণ, আমার অবাক লাগে একটা জিনিস দেখে যে ইললিগাল বস্তু জিনিসকে কিভাবে লিগালাইজ করা যায় সেটা বিজেপি অফিসে আমরা দেখতে পারলাম। আপনি যদি কেলেঙ্কারিতে কোনো যুক্ত থাকেন, আপনি যদি মিউনিসিপ্যালিটির কোনো কেলেঙ্কারিতে যুক্ত থাকেন, আপনি যদি চুরি করে থাকেন, তাহলে একদম সোজা অ্যাড্রেস এক জায়গায় সেখানে যদি চলে যান যদি, তাহলে তো আপনাদের সম্পূর্ণ আপনাদেরকে সেফগার্ড দেওয়া হবে। সেটা আমরা দেখতে পারলাম। মিশন বাবুর মতো বরিষ্ঠ নেতা ওনারা বলছেন যে না, সেটা আমাদের রেসপন্সিবিলিটি নয়। মিউনিসিপ্যালিটি হচ্ছে গিয়ে লোকাল সেলফ গভর্নমেন্ট, ডিরেক্টলি সেখানে জনপ্রসাদ করা হলো। সেই আবুদায়ের কানের নামে চেক 13 দিনের মাথায়, 1 মাসের ভিতরে ইয়ে করতে হবে, সাবমিট দিতে হবে। 13 দিনের মাথায় 55 লাখ টাকা পেমেন্ট করা হলো। কোন ব্যাংক থেকে করা হলো, কার নেতৃত্বে করা হলো, সেগুলো তথ্য আমাদের মধ্যে আছে, আমাদের কাছে আছে। একটা একটা করে এপিসোড একটা একটা করে ইয়ে হবে। তুমি যতটুকু কইরা এখন পর্যন্ত আমরা বের করবো যে অ্যাক্সিস ব্যাংকে কবে হয়েছিল, কি হয়েছিল। সেকেন্ডলি সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে গিয়ে যে शिवचर शहर के दासपुरी क्षेत्र में स्थित ऋतुराज बिल्डिंग में प्रदीप सिंह नाम के एक व्यक्ति के घर में चोरी की वारदात हुई। रात करीब 2 बजे हुए इस चोरी कांड के दौरान पुलिस प्रशासन को जानकारी प्रदान किया गया, लेकिन छानबीन के दौरान सीसीटीवी के फुटेज के आधार पर पुलिस चोरी कांड का जांच प्रक्रिया शुरू कर दिया है। प्रदीप सिंह के अनुसार घर में चोर घुसकर उनकी मोबाइल तथा नगद राशि व सोने के जेवरात लेकर फरार हो गए। हालांकि इस क्षेत्र में सीसी कैमरे में चोर की तस्वीर कैद होने पर पुलिस प्रशासन ने जल्द से जल्द चोर को गिरफ्तार किए जाने का आश्वासन दिया। रांगीरखड़ी थाने के इंचार्ज के एन नाथ, परिमल राय व लांबा शाना बाबू सहित दूसरे पुलिस कार्यकर्ता जल्द से जल्द चोर की गिरफ्तारी की उम्मीद जता रहे हैं। আমার নাম প্রদীপ শীল, আমি ঋতুরাজ ট্রেডিং দাস কলোনি ওই বিল্ডিংয়ে আমি থাকি। গতকালকে আমার ঘর থেকে একটা মোবাইল আর নগদ 49,800 টাকা একটা চুরি করে মানে নিয়ে গেছে। যাওয়ার সময় তারপরে কী করছে, টাকাটা তো নিয়ে গেছে আর ব্যাগটা ওই সামনের রুমে একটা সাইড দিকে ব্যাগটা পালাইয়া আর যত ডকুমেন্ট আছে এক সাইডে দিয়ে রাখিয়ে গেছে। তারপরে সিসিটিভিজের ফুটেজে দেখা গেছে চোরটা নিচে নামার পরে তারপরে কী করছে, আবার ব্যাগ রিটার্ন হয়ে গেছে। এটা সিসিটিভির ফুটেজে দেখা গেছে। তারপরে পুলিশ আমরা গিয়ে করছি, কমপ্লেন এফআইআর একটা দিছি রাঙ্গিরহাড়ি থানাতে। তারপরে পুলিশ আইছেন, পুলিশ হওয়ার পরে ইনভেস্টিগেশন করছেন। তারপরে পুলিশের ইনভেস্টিগেশন আমরা খুবই স্যাটিসফাইড। আশা করি চোর
খুব তাড়াতাড়ি অতি শীঘ্রই ধরা পড়বে। काठाखाल क्षेत्र में शिव शक्ति क्लब के उद्योग से आयोजित दिवारात्रि क्रिकेट प्रतियोगिता को लेकर खिलाड़ियों में उत्साह की दौड़ देखने को मिल रही है। दर्शक श्रोताओं को भी देर रात तक क्रिकेट मैच का लुत्फ उठाते देखा जा रहा है। इस प्रतियोगिता को लेकर शिव शक्ति क्लब के कार्यकर्ताओं ने सभी स्तर के लोगों को सुचारू रूप से इस प्रतियोगिता को संपन्न किए जाने का तथा भाग लिए जाने के लिए लोगों से अपील भी किए हैं। इस क्रिकेट प्रतियोगिता को लेकर इलाके के लोगों में काफी उत्साह व उमंग का माहौल देखने को मिला। আমি শিবশক্তি ক্লাবের মেম্বার। আমার একটাই আবেদন যে আমাদের 1980 ইংরেজি থেকে এই ক্লাবের উদ্বোধন হয়েছিল, তাই আমরা বড় বড় যারা আছেন ওরা তো অনেক সুন্দরভাবে চালিয়ে নিয়েছেন, তাই আমরা ভাবছি যে এরকমই আমরা সুন্দরভাবে চালিয়ে নেব। তাই আজকে এই উদ্বোধন করেছি আমরা ক্রিকেট টুর্নামেন্ট নাইট। তাই প্রথম পুরস্কার হবে, ফার্স্ট প্রাইজ হবে 15,000 টাকা সঙ্গে ট্রফি, দ্বিতীয় পুরস্কার হবে 8,000 টাকা সঙ্গে ট্রফি, ম্যান অফ দ্য সিরিজ, ম্যান অফ দ্য ম্যাচ, বেস্ট ব্যাটসম্যান টাকা, এন্ট্রি ফিস 3,000 টাকা। তাই আমরা জানুয়ারি মাসে আমাদের প্ল্যান আছে যে এটা খেলা শুরু করার জন্য। তাই দেখি কতটুকু আশা নিয়ে আমরা ফিল্ডে উপস্থিত হয়েছি। তাই আমাদের বক্তব্য এখানে শেষ। আর আমাদের हाइलाकांदी जिले के एसके राय सिविल अस्पताल में प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रकल्प के अधीन अनुष्ठानिक तौर पर डायलिसिस यूनिट का उद्घाटन किया गया। मंत्री परिमल शुक्लबैद्य के मौजूदगी में यह उद्घाटनी कार्यक्रम आयोजित किया गया। गौरतलब है कि इस कार्यक्रम को लेकर लोगों में काफी उत्साह की माहौल देखने को मिल रही है। इस क्षेत्र में उद्घाटनी कार्यक्रम के दौरान इलाके के कई वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद थे। सूत्र के अनुसार डायलिसिस यूनिट के सहायता से हर रोज अस्पताल में 5 बेड में एक ही दिन में 12 से 15 डायलिसिस किया जा सकेगा। इस परिसेवा की मौजूदगी होने पर आखिरकार आम जनता लाभान्वित होंगे। प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रकल्प के अधीन हाइलाकांदी जिले के एसके राय सिविल अस्पताल में डायलिसिस यूनिट के उद्घाटन होने पर लोगों में खुशी की माहौल छाई हुई है। হাইলাকান্দিবাসীর পক্ষ থেকে আন্তরিকভাবে শ্রদ্ধা এবং কৃতজ্ঞতা জানাবো যে তারা এই জায়গা বেছে নিয়েছেন। রাজ্য সরকারেরও এখানে অনুমতির প্রয়োজন থাকে, অনুরোধের প্রয়োজন থাকে। তাই রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকেও আমরা এগুলোকে ধন্যবাদ জানাবো, সঙ্গে সঙ্গে রাজ্য সরকারকেও এবং এই বিভাগ হেলথ বিভাগে যারাই আছেন জড়িত, জয়েন্ট ডিরেক্টর থেকে আরম্ভ করে এখানে ডাক্তার থেকে আরম্ভ করে হেলথ মিনিস্টার পর্যন্ত যারা আছেন সবাইকে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। মূলত এই যে ডায়ালিসিস ব্যাপার, এটা আজকাল একটা বলতে গেলে নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। নিত্য ফ্রি অফ কস্ট সবকিছু দেওয়া যায়। মোদিজির নেতৃত্বে দেশ চলছে, আমরা দেখছি ফ্রি অফ কস্ট ভ্যাকসিনেশন হচ্ছে। ভ্যাকসিন 2 ডোজ দিতে হলে কোভিড-19 প্রায় 2,500-3 হাজার টাকা তার কস্টিং আছে। তারপরে তার দেওয়া নেওয়া ট্রান্সपोर्टेशन इत्यादि मिले 4-5 हजार টাকা कॉस्टिंग। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। श्रीनगर के इलोरा हेरिटेज हॉल में आरंभ हुआ पुस्तक मेला 2021। 15 दिन व्यापी पुस्तक मेले को लेकर लोगों में देखी जा रही है खुशी की माहौल। तारापुर 7वें खंड पोस्ट ऑफिस में परिसेवा फिर से चालू किए जाने की मांग पर आयोजित हुआ नागरिक सभा। पोस्ट विभाग के वरिष्ठ कार्यकर्ता को दिया गया स्मारक लिपि। करीमगंज नगर पालिका घोटाले कांड को लेकर उत्तर करीमगंज के विधायक कमलाकर देव पुरकाश व दूसरे कार्यकर्ताओं ने सरकार पर लगाए कई आरोप। दिया गया विस्तारित जानकारी। क्षेत्र के दास कॉलोनी क्षेत्र के ऋतुराज बिल्डिंग में चोरी की वारदात से लोगों में छाई हुई है तनाव की माहौल। पुलिस प्रशासन जुटी मामले की छानबीन में।
हालाकांदी जिले के एसके राय सिविल अस्पताल में डायलिसिस यूनिट के उद्योग से आयोजित हुआ अनुष्ठानिक उद्घाटन कार्यक्रम मंत्री परिमल शुक्लबैद्य की मौजूदगी में प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रकल्प का किया गया अनुष्ठानिक उद्घाटन।